आप आएंगे जरूर। अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन, आपने कितनी मर्तबा सुना और दिल में एक आस पैदा हुई कि हज़रत सलमान सलामुल्लाह अलैह अमीरुल मोमिनीन की खिदमत किया करते थे। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की दहलीज़ पे झाड़ू दिया करते थे। हज़रत कंबर मौला के ग़ुलाम अमीरुल मोमिनीन की दस्त बोसी किया करते थे। जो भी अइम्मा अहल बैत अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम होते थे, अइम्मा अहल बैत अलैहिस्सलाम को चाहने वाले होते थे, उनकी मुलाकातें हैं, उनके वाक़यात हैं, जब हम सुनते हैं तो हमारा दिल करता है काश हम उस ज़माने में होते और अपने अइम्मा अलैहिस्सलाम की इस तरह खिदमत करते और हमारे दिल को एक सुकून मिलता। लेकिन हमने कभी सोचा है कि फ़र्ज़ंद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ हमारे ज़माने में मौजूद है? हमने कभी उनकी बारगाह में हाज़िर होने की ख्वाहिश की है? हमने कभी उनसे मुलाकात की ख्वाहिश की है? यकीन माने, जो मोहब्बत और ख़िदमत और जज्बा हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के लिए दिल में था, वो जज्बा अगर हमारे दिल में भी हो तो हमारे अपने ज़माने के इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िरी का मौका मिलेगा और हम भी वही खिदमत कर सकते हैं जो हज़रत सलमान ने की। हम भी वही खिदमत कर सकते हैं जो जनाब अबू ज़र ने की। हम भी वही खिदमत कर सकते हैं जो हज़रत अम्मार यासिर ने की। हम भी वही खिदमत कर सकते हैं जो अली बिन यक़्तैन ने किया इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की, जो मोहम्मद बिन मुस्लिम ने की इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की, जो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम तक अहल बैत अलैहिस्सलाम की खिदमत। बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो मेरा नाम है अब्दुल्ला इतरती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी मोमिनीन, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर हमारे दिलों में वो जज्बा हो तो हम भी ज़रूर अपने ज़माने के इमाम की खिदमत कर सकते हैं और इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होकर अपनी दुनिया की परेशानियां अर्ज़ कर सकते हैं इमाम को, और इमाम अलैहिस्सलाम से अपने मसाइल के लिए इल्तिमास दुआ कह सकते हैं और इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत कर सकते हैं, मिल सकते हैं इमाम अलैहिस्सलाम से। तो हमें इमाम अलैहिस्सलाम से बातचीत करने की ज़रूरत है, हमें इमाम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की ज़रूरत है। गुफ्तगू कैसे करेंगे हम? हमारे 12वें सरकार अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ने अपनी ग़ैबत कुबरा से पहले अपने लिए एक सलाम भिजवाया अपने मोमिनीन के लिए और अपने मोमिनीन से कहा कि जब आपको मेरी याद आए और जब आप मुझसे बात करना चाहो तो मुझसे बात करो। किस तरीके से बात करो? इमाम अलैहिस्सलाम ने जो ज़ियारत अपने लिए भेजी अपने मोमिनीन के पास कि इस तरह मुझे मुखातब करना, उस ज़ियारत का नाम है ज़ियारत आले यासीन। उसी ज़ियारत के सिलसिले में आज हम तीसरी वीडियो बना रहे हैं और ये ज़ियारत आले यासीन को हम कोशिश करते हैं कि आपको समझाएं, क्योंकि किसी की मोहब्बत, किसी की याद उसी वक़्त इंसान के दिल में आती है जब इंसान जब इंसान किसी शख्सियत को जानता हो, जब इंसान किसी शख्सियत को पहचानता हो। लेकिन जब हम किसी को पहचानते ना हो, जब हम किसी हस्ती को जानते ना हो, तो हमारे दिलों में उस हस्ती की मोहब्बत कैसे होगी? हम किस तरह उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होंगे? हम किस तरह उसकी याद में परेशान होंगे? हो ही नहीं सकता। तो ये ज़ियारत आले यासीन एक तरह से गुफ्तगू है अपने ज़माने के इमाम से, और जब आप इमाम अलैहिस्सलाम को तारुफ होगा ज़ियारत आले यासीन के ज़रिए से, जब आप ज़ियारत आले यासीन को समझेंगे कि हम अपने इमाम अलैहिस्सलाम से क्या खिताब कर रहे हैं, तो आस्ता आस्ता हमारे दिलों में इमाम अलैहिस्सलाम की मारिफत बैठती जाएगी और हम इमाम अलैहिस्सलाम की याद में बेकरार रहेंगे। और जब हम बेकरार होकर हमारी दिलें तड़पने लगेंगी इमाम अलैहिस्सलाम की याद में, तो आप सलमान बन सकते हैं, तो आप अबू ज़र बन सकते हैं, आप मिक़दाद बन सकते हैं और आप अली बिन यक़्तैन बन सकते हैं, और जो इतने बुज़ुर्ग सहाबा हैं आप जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी भी बन सकते हैं। मोमिनीन, आइए हम शुरू करते हैं ज़ियारत आले यासीन की तर्जुमा और उसके अहम जुमलों की वज़ाहत। ज़ियारत आले यासीन शुरू होती है सलामुन अला आले यासीन। पहली वीडियो में हम इस जुमले के ऊपर मुख्तसर और मुफीद गुफ्तगू
कर चुके हैं। अब आज हम आ रहे हैं दूसरे जुमले के ऊपर। दूसरा जुमला है अस्सलामु अलैका या दाइया, अस्सलामु अलैका या दाई अल्लाह, सलाम हो आप पर ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ दावत देने वाले, व रब्बानी आयातिही, और उसकी आयात की तफसीर करने वाले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात की तफसीर करने वाले। मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि ये जुमले आम मोमिनीन को शायद ज़्यादा गहरे और अहम महसूस ना हो कि अल्लाह की तरफ दावत देने वाला और अल्लाह की आयतों की तफसीर करने वाला, ये तो हमारे यहाँ तबलीग जमात वाले भी करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ दावत देने वाले होते हैं। ये तो हमारे पास जो है वो तफसीर, तो वो बहुत सारी कुरान की तफसीरें लिखी हुई हैं, वो भी कुरान की तफसीर कर रहे होते हैं। ऐसा ही है ना। हकीकत तमामन 100% इससे, इस फिक्र से, इस हकीकत से मुख्तलफ है। हकीकत ऐसी नहीं है कि कोई भी आए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ दावत देने वाला बन जाए। आज मैं इस फिक्रे को वादे करके फिर आगे बढ़ूंगा और आपकी इजाज़त चाहूँगा। दावत इल्लाह का मफ़हूम, अल्लाह की तरफ दावत देने का मतलब, अल्लाह की तरफ दावत देने का मतलब क्या है? किसी को अल्लाह के दीन में दाखिल होने की दावत देना, किसी को अल्लाह के अहकाम की इताअत का हुक्म देना और नाफरमानी से रोकना, ये मतलब है। ये दोनों मफ़हूम उस बात की दलील हैं कि जो शख्स अल्लाह की तरफ दावत दे रहा है उसे ये हक हासिल है कि वह हुक्म दे, मना करे, किसी को रोके। और इस मौजू पर कुरान करीम की एक आयत है जो लोग पेश करते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ दावत देने वाला हूँ, फलां साहब जो अल्लाह की तरफ दावत देने वाले हैं, वो एक आयत बड़ी दिलचस्प पेश करते हैं, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और उस शख्स से बेहतर बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। ये सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 33। इस आयत को लेकर लोग तबलीग जमात बनाते हैं। इस आयत को लेकर अजीज़ान, मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, मसलन मैं बंदे हकीर को 20-25 साल दीनी तालीम की जो है वो तालिब इल्मी में मेरी ज़िंदगी गुजरी है। क्या आप 20-25 साल के बाद मेरी हैसियत है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ दावत देने वाला बन जाऊं और इस आयत मुबारका जो सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 33 है, मैं भी इसमें से एक फ़र्द बन जाऊं कि मैं भी अल्लाह की तरफ दावत देने वाला हूं, मैं भी अल्लाह के अहकामात पहुंचाने वाला हूं और मैं लोगों को बुरे कामों से मना करने वाला हूं? मेरी ये हैसियत हो सकती है, मैं इस आयत में शामिल हो सकता हूं? अफसोस के साथ कहता हूं कि मेरी इतनी अहलियत नहीं है, क्योंकि दीनी तालीम आप दीनी इदारों में पढ़ते रहें, लेकिन आप दाई इल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ दावत देने वाले मकाम पर पहुँच ही नहीं सकते। उसके लिए दीनी तालीम पढ़ने से कोई इस मकाम तक नहीं पहुँचता, कोई दीनी इदारों में पढ़ने से कोई इस मकाम तक नहीं पहुँचता। ये गस्ब है। अगर कोई कहता है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ दावत देने वाला हूँ, मैं अल्लाह के अहकामात का इजरा करने वाला हूँ, तो ये मकाम अंबिया को, मकाम इस्मत को गस्ब करने का दावा कर रहा है। गस्ब तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि उसका हिसाब किताब तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में बहरहाल होना है। किस तरह? अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई अल्लाह हैं? आप कहोगे कि अगर पैगंबर इस्लाम दाई अल्लाह नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ दावत देने वाले नहीं है, तो फिर किसकी हैसियत होगी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ दावत देने वाला हो? साफ बात है। कैसे हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ दावत देने वाले? कुरान फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजम मुनीरा।
یہ سورہ احزاب کی 45ویں اور 46ویں آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ کیا فرمایا؟ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور اللہ کی طرف اس کے اذن سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اہم جملہ کیا ہے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے دعوت دیتے ہیں۔ اب آپ سوال کریں گے کہ اوپر جو سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلق طور پر ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے بندے سے اچھا قول اور کس کا ہو سکتا ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، وعمل صالحا، اور اچھے کام کرتا ہے، وقال اننی من المسلمین، اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو پھر اس آیت کو ہم کہاں کریں گے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے دعوت اللہ دینے والا بن جائے۔ یہ آیت تعریف کر رہی ہے، یہ آیت مدح کر رہی ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اذن دے کر اپنی طرف دعوت دینے کے لیے سند دی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں، ہم تو ایک پاکستان جیسے پسماندہ ملک میں رہتے ہیں نا، اس لیے یہاں کسی چیز کا حساب کتاب نہیں ہے۔ سویلائز ممالک میں، تہذیب یافتہ کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دودھ بھی بیچتے ہیں مارکیٹ میں، اس کے لیے بھی آپ کے پاس گورنمنٹ سے اجازت نامہ ہوتا ہے، اور آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس طریقے کا دودھ بیچیں گے، آپ دودھ لائیں گے کہاں سے۔ کوئی بھی کمپنی رجسٹر ہوتی ہے، بھائی ہم یہ چیز مارکیٹ میں بیچیں گے، تو جو صنعت ہوتی ہے اس کی، یہاں تک کہ آپ محکموں میں بھی جائیں، عدالت میں، تو کوئی بھی آ کے وکیل نہیں بن سکتا، اس کو اس کی ڈگری لینی پڑتی ہے۔ تعلیم اور امتحان جو سلسلے چلتے ہیں پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ آپ کیسے مان لیں گے کہ کوئی بھی آئے اور کہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں؟ کیونکہ قرآن میں آیت ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ اس بندے سے جو کہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں۔ یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف سے ڈگری دے کے بھیجا ہے، اذن دے کے بھیجا ہے، اجازت دے کے بھیجا ہے کہ تم جاؤ اور میری طرف بلاؤ اور دعوت دو۔ کوئی بھی اپنے طرف سے آ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کی دعویٰ اگر کرے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ اب یہ ہو گئی دو آیت قرآن کریم کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جو ہیں اس موضوع پر جو ہے داعین الی اللہ باذن ہی، قرآن کی سند ان کو ملی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے۔ اب ایک روایت ہے یہاں پر، تھوڑی طویل روایت ہے، میں اس روایت کا صرف خلاصہ بیان کروں گا اور باقی آپ کو دعوت دوں گا کیا، اور آپ سے دعا کی بھی التماس کروں گا کہ دعا کریں۔ یہ جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں زیارت آل یاسین کی شرح، دراصل یہ ہم نے ایک شرح کا ترجمہ کیا تھا شیخ علی قرانی رحمہ اللہ کی کتاب کا، انہوں نے لکھی تھی زیارت آل یاسین کی شرح، ہم نے اس کا ترجمہ کر کے الحمدللہ فائل ہمارے پاس مکمل طور پہ ہے۔ کتابیں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ چھپوانا مشکل ہوتی ہیں، تو اب ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اسی کتاب سے کیا ہے، اور انشاءاللہ کبھی یہ کتاب بھی ہم آپ کے ہاتھوں میں دیں گے۔ تو یہ روایت تفصیل سے ابو عمرو زبیری نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا، داعی الی اللہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کون ہوتے ہیں؟ یعنی کوئی بھی امت میں سے فرد اٹھے اور کہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہوں اور میری آپ اطاعت کرو۔ خلاصہ یہ ہے، امام علیہ السلام نے آخر میں چل کے فرمایا کہ صرف انبیاء علیہ السلام، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد جب سلسلہ نبوت ختم ہوا تو ائمہ اہل البیت علیہ السلام اسی مقام کے مالک ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہوں۔ اب جملہ سمجھ میں آیا عزیزان کہ ہم کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیک یا داعی اللہ، السلام علیک یا داعی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے، تو وہ اتھارٹی ہیں امام علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کی اتھارٹی ہے ان کے پاس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن ہے ہمارے امام علیہ السلام کے پاس، وہ آل یاسین ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف
دعوت دینے والے ہیں اور وہ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کرنے والے ہیں۔ اگلے جملے، السلام علیکم یا باب اللہ و دیان دین ہی، اللہ کے باب اور اللہ کے دین کے محافظ۔ باقی اگلے جملے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں مزید تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے۔ اور یہاں پہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، اس کو اپنے باقی مومنین کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور کوئی اگر سوال ہو تو اس پہ کمنٹ ضرور کریں، اس سے ہمیں حوصلہ ملے گا تاکہ ہم مزید جو ہے وہ آپ کے لیے اس طرح کی علمی ویڈیوز تیار کر سکیں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ اے میرے آقا